muyafuro takuro bukrok nai tongnai jotono no tini jeng jotono saimano tini Tripura hasteo ni laibumao bellekheno important mutunar janai aisa sak 48তম কক borok pasano kok borok kok no government language nei sinijagoi naharjakmani sal o sal no palaina bagui Tripura hasteo krung jagao luaji marok nukjakha okay aboni bagui sungbo tinini special kok glamni sikangno jotono no happy kok borok day jotono no wish khayo hingke tini ni koglamni kok bothoma wngkha BJP versus Tripura Motha borokni bisingo halok tamo tong je kaisa bai tei kaisa tamnai bono bo selengma kahai khorang bono bo selengma kahai khorang o jorao chung nugui tongo hasteni lukok Bharat ha kotorni thungrungni ha paro Tripura Motha bai BJP ni halokno tui pia obono tuino teibo silaina bagui जों tini phailajak logio tongo borom ganang former tribal welfare minister Mebhar Kumar Jomatia sir haike poilauno sir nonno lamsogo tini ni koglam pando khulumkar sir khulumkha belai hambai teijo tono phungkaham poilano tini TMB channel no teijini bidison debormano ang khabai ko hambai maro Okay, tini je sung ni thani silaina musungmani obo lukurokni no sungmong je actual khai Tripura Motha bai BJP ni tabuk political halok no bubu kahai norok tongo nei present time mo sanani musung sir please balai hambai puilano tini hamtini bagui sung kok borok no state language declaring mani din tini by 48 years engka 48 boshor ongka jeng kok borok no tini state language nising recognition mamani boni bagui jo to kok borok salno tui ani Tripura ni lukurok no especially sini kok borok speaking khabai ko hambai ya faro tini sini bidishoni proshno balai kana মানে কঠিন প্রশ্ন প্লাস বেলাইকে নাংমানি প্রশ্ন বড় সংখ্যা যে মাসাক বন উত্তর নাই তাকে বুখরে जों সাইমানো Tripura hasteo তিনি Tripura hasteo Tripura sarok বেলাইকে বিরমান কাফাজাক বেলাইকে जों দিশাহারাङै তংতিং বরাক তিনি কক সানে সিগাं কিসা মাসাनाय তিনি কক বড় সালপালাই লইयो 48 বছর সংখ্যা 48 years pass কিন্তু তাক ফোনো চিনি কক borok language develop yakho abelai ke unfortunate je jaga जों 40 years lai thangka tak phono chini kok borok जों develop khaimiyako tak phon confusion phiaba ang tini je recognize khainai abro CPM government abro khlailangkha abnang gosainao phiaba boro কোনো ডিসিশন লাগিয়া তামা স্ক্রিপ্ট বাই সুইনাই মানে ইনকমপ্লিট বরনি সামং বড় কোনো ডিসিশন নামাইয়া তাক পর্যন্ত বাকে সুইও রোমান স্ক্রিপ্ট ভাগ সুইও বাংলা স্ক্রিপ্ট তাবাকে কতালক্লাই দেবানের স্ক্রিপ্ট হই ফেলে উখা মানে বলে হি কনফিউশন চিমবরং বড় থঙ্গই দঙ্গো আবনো চিমবরং তাক ফনো চিনি স্পেশালি লিডারক আবনো जों রিলাইসিংয়া जों সিরিয়াস খেনাইয়া dini nin proshno ka bahai ang amno mathanai ner joto saimano ang bahaina 4,000 boshor ang minister ngi faika Tripura ang motamoti ani explain nungkha 4,000 boshoro ang cabinet minister ngi ang kisa obigota mangkha ani yagotong tribal welfare anta yagotong forest department tei fisheries tei handloom handicraft industry tini PGT tini bururi yang noni department abarang calok faika tetiar bisi bang calok
Aro an experience nang kisah masa nai aku bukurok. Jadi sing icha tong hangklai. Sini sing onek kisah klai mano. Saban icha sini mukhomontir ni icha. Ti leader oni icha tong kai, especially chief minister. Boron icha tong kai onek kisah klai mano. Sing nuk khana mula biplop deb nong ka ham masa nai bo tong pro bo kuno decision sara. Kuno cabinet decision sara bo saklai rika 30 কোটি রাং রিনাই আইডিসি ন আর খেরেংবার হসপিটাল ডেভেলপ খাইনে বাগৈ जों मानखा তিনি বিজেপি नि কং आं बेसे माखासे नाय जों सरकार फामिनि परेगो गोबां मा जे आनि मुइदोबा माने गोबां मा गथनांखा कयटा गथना कक्सानाय आं आबोनो बिजेपि सरकारनो साबत खाइमनि जों दिनै तिब्रा व आइपिएफटी ते बिजेपि एलएन सिंह जों बासागो जों सरकार गठन खायखा 25 বছর राज सीपीएम नि शासन जों सकमल रहखा आबो आं गसना मसुगो साना मसुगो आबो आइपिएफटी नि दारायनो आइपिएफटी करि हिंखाय बिजेपि बाहाय सरकार फाइनि आंखोमो तामखाय जों सिगो तिब्राबो जेको सरकार खाना हंखाय जेकोनो सरकार सीपीएम बीजेपी कांग्रेस खानांखाय जोंनि एसटी नि तिब्रासानि बुट नांगौ जोंनि 20 टा सीट दङ अ 20 टा सीट न जों फैक्टर खाय दंमानो सीपीएम बाखलेनो राजखाय फायो 25 বছর कांग्रेस बाखलेनो राजखाय फायो जोंनि तिब्रासानि बुट बाय तिब्रासानि फान बाय आं तामाने कक्सा खांगाय इच्छा दंखाय अनेक सिख्लायमोन माने आं दुइटा गथना सानाय जखनते बिजेपि आइपिएफ सरकार फ्र बड़ अनेक परिस्थिति रमा दङ गसमा दङ जों हायरिनाय सावरिनाय अनेक किसु साव आबो शुधु कक बाय सालायो हायरिनाय सावरिनाय किन्तु वास्तव के रियल प्रेक्टिकल के बड़ कोनो दिया आबो जों ताव सिगै दङ जों खारातिनि आइपिएफटी बाय एकॉर्डिंग माने बा नेन एग्रीमेंट माने बिजेपि सेंट्रल गवर्नमेंट आं जे खुद दङ आपरा बर अनेक किसु साइ थांगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पलिटिकल राइट कल्चरल लैंग्वेज आबो जों बर विदिन 6 month रेनायनि बर साव किनो कोनो खायलांलिया बर दिनै फर इंस्टेंस आं सामसुगो कयटा प्रोजेक्ट फाइमेन न बहायनो कैबिनेट मीटिंग आं मा साका 3-4 प्रोजेक्ट आं मुइतमनो तब अब चलै दङ प्रोजेक्ट जों दिनै कसा मोटर स्टैंड और बिराट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्लस और कार पार्किंग चलै दङ आं एग्जैक्ट साइमालिया रन्दी 500-600 कोटी अब बजेट अब कैसे प्रोजेक्ट चलै दङ गोदान कसाम मोटर स्टैंड ते कैसे ने नागारजलाव कैसे बिल्डिंग दुखान कटर बाके अब 300-400 कोटी टाका अब के पाइ थांखा ते दुखान रनि पुराना जेल खाना जेलो सेंट्रल जेल भाइनो कैसे प्रोजेक्ट चलै दङ अब हैनो 300-400 कोटी नि प्रोजेक्ट आफ्रां साखा चिनि मुख्यमंत्री न चिनि कैबिनेट मीटिंग प्रो तांगै एडिसिओ गाय कायजाफानो कतर प्रोजेक्ट होया नि 200 कोटी 300 कोटी प्रोजेक्ट एडिसि एरियाव ताम खलाया हेंसाफ्रो फात तैबरक साबो दिनतलना रानो साबो मेबार अब ता सादि परें नै साव उलं नै साव इनका आं तारमाने बर इच्छा करै एडिसि एरियाव कतर प्रोजेक्ट 500 कोटी 600 कोटी प्रोजेक्ट रखनाय आबोनि इच्छा करै आं साइमे ताबक चिनि कैबिनेट मिनिस्टार एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह जों बायसा आजलायो फार्स्ट डेआव जों आजलायो आफ्रो ताबोनि मिनिस्टार हो सालाय सामाया ओमफ्राय गोबां मा प्रोजेक्ट फायो कत प्रोजेक्ट किन्तु बर एडिसि एरियाव आबार खिख्लाया तारमाने बरनि इच्छा करै एडिसि एरिया डेभलप खायनानि तिब्रासारावनो डेभलप खायनानि बरनि तमा सीपीएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी अब इच्छा करै आ प्रमाण आं साइमानो आं सखक नेशनल माइंडेड आं ससमयनो चिन तिब्रासानि कक साबो ता कैसे गथना साबोनो कैसे फांसन का कतना फांसन अब बायरानि कक गोबां मा मिनिस्टार फायबायो फरेन कान्ट्रि बर बुतंगो दिनै गभर्नर हाउस कैसे प्रोग्राम माने तां कैसे मिनिस्टार आं मा थांखा आज आगे तामंखा काल्चरल शो उंखा नि दिनै लेबां बुमानि तिब्रासारकनि
Mogro Dinka, Sakma Ninka, Wanchaninka, te Munipuruni, dance Kajaka. Borok Koto Tonga, Biden Borok Tongo, Foreign Borok Tongo, Governor, te Central Minister of Amutongo. Tamanka, Tini Levang Buman Hokai, last over Hiledo. Sentiment ang thanga. Sung si or hani basa. Chini si priority ro nang mani bele. Chini ke lewang buman ke last sorry hang ke ba boros krikha. Ang logo thang sai ga organizer no. Tangini tin lewang buman ke last ro. Bini se last boros krikha thang pa bekha bui. Tang fast ro mayang are atona minister order ro. Borok to tini aro officer guide khainai tipra sasi. So ang tam khainai sar anu montri se ke sau kai. Logolang thang masaga tini mukhamantri no biplop dang saga sar tangoi tiprani dance no kai tipasra no kai last ro lebang bumani dance bui thang pe bika na naili ga tiro phasro nang mani because we are the son of soil omai kan ke mama laika ani ko sentiment ang tabuk challenge ro sano tini mondir ro sa sayo kok emler kok desa sayang saga ang direct sang saika apro function cholai tungu ang tangai tipasra no last ro যেবার ইম্পর্টেন্ট ফাংশন বড় কথা তঙ্গ বড় বাক্সাজন নাইলিয়া গেজা যত মন্ত্রী সময় করে চিন দিল লেবাং মনে লাস বড় সিগারেট ফাংশন আং দুঃখ নাঙ্কা মানে অমহাই ইচ্ছে খাই বড় চলো থাঙ্গি দङ তেকাছে বেলে ইম্পর্টেন্ট কক হামদো 30 जों पलायलियो 48 ইয়ার্স जों কক বড় দেমা মানে যখন আং মন্দির দংफ्र আং পুস খাই সাসাগৈ गावमा কক বড় রোমান্সকি বায়াং সাবকা প্রায় 10-12টা বৈশা বকান নক সাইমনাবো কবর মান স্ক্রিপ্ট বাই আপনি অতুল দেবর মানে তং চেয়ারম্যান আবার তিনি ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট চেয়ারম্যান আংখো আং জোর খাইয়ে সাসাগৈ 12টা তো একটা বৈশা বকা করমান স্ক্রিপ্ট বাই তাই ব্যানার পোস্টার ম্যাক্সিমাম আং রোমান স্ক্রিপ্ট সাপকা নক নই তং তাও নাইনে দি তাও যে ব্যানার সাপক মানে যে কোন নাইনে দি ব্যানার পোস্টার কাইসেবার রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুজগলিয়া Tanggai, angkoro saka, government kuna decision kiri ko, tam script beri suinai, Bangla beri suinai, Roman beri suinai, kun diskuri, demen, sing claim mana? Bangla suini itu kuna order kiri ko, Devani ko suini kuna order kiri ko, then open to all. Hai ang sasagai, jodoh poster, banner, ang tongpro Roman suirau, tahu kena ini di, mela hondi, kena function hondi, ini dumur mela hondi jodoh ni nang ni mana? যত বাংলা সিবাই সাপো লাইখা আনি টিপ্রাসা নেতারক কোনো সেন্টিমেন্ট নাই গিয়া আনি এমএলএ রক বিজেপি এমএলএ যে কোনো এমএলএ হন্দি মন্দিরক কোনো সেন্টিমেন্ট নাই গিয়া স্মল থিং जों बेखौ जों सेन्टिमेन्ट नांगौ आं नाय दं सब समय खेल खाय दं ताबो नाय যত জায়গা বেনা কত কত মেলা কত কত মানে কাইसेफोन वानसि बेरु सुरेलिया কিন্তু আনে আমালো আং গসেমা কলাयो आं challenge sao ang push khai ang pressure ro ang roman sibai suiro তোমাকে যুক্তি তং চিনি গভর্নমেন্ট কোনো ডিক্লারেশন করি খো গভর্নমেন্ট কোনো নোটিফিকেশন করি খো যে ও স্ক্রিপ্ট বাই মা সুইনাই কক বরক ন তাকো করি খো নিনিচ্ছা जों সুইমানো দিন প্রশ্ন না তাং ফাইছিনাই বলাই ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন সাইবার ওকে সাইমানো সিনি সম্পর্ক বিজিবি মথা आं बासाव बक्साव एसे खामिया अब बेलाय लासमा जों दंखायसि आं नायनि माने आइपिएफ टी बाय बिजेपि उनखा किन्तु आसिक इंगिहां खाला खागाव जिनफोराव जोंबो मटामटि बर बाय संघर्षखौ हाइंलाय किन्तु जों मटामटि कन्ट्रोल खायखा ताबखाय बिजेपि ओपेनलि फाइ दंखा बा सन्दै दंखा मा खायजों पाव खुथि खुगनायफु अब साबने इंग्रिदि तिबार मथानो ने अजा सयगा जों बेलाय लासिम संसा जों एलायन्स दंलायो जों पार्टनार दंलायो चिनि मन्त्रिबो कोनो कक सालिया एमएलए कोनो कक सालिया अम हायके एट सिचुएशन बारा बेलाय मोजां लेयान दंखा तिब्रा मथांखो जों तो प्रेसार ग्रुप जों तो आन्चलिक दल चिनि मानथाय दं चिनि इशु जों बनो सानाय एलायन्स तमखाबा चिनि जे मानथाय जों मा सानाय जों तो नेशनल पार्टी एबले जों आन्चलिक दल रिजनल पार्टी चिनि इशु दङ चिनि इशु बेसिस जों पार्टी खालायो
bone bagi chini isu ro kok pressure group si je sek chung pressure mano abon chini faida bone bagi national party by regional party sal by hall phalai जों केन रिजनल पार्टी के वे लाइक प्रेसार ग्रुप जोंलाय एनजिओ होयसो जेदा जों फायदा आरो जों थांनाय जेदा सिपिएम फोर जों कामखे जों सिपिएम थांनाय कांग्रेस फोर जिमान कामखे जों कांग्रेस थांनाय बीजेपी नो तिबसनमान कामखे जों बीजेपी थांनाय दिनै केबो पार्मानेंट करै जेदा जों फायदा दिनै तिबसन हामखाय आरो जों थांनाय बने बागै दिनै कोन पार्मानेंट करै अबनो दिनै प्रेसार ग्रुप जों आन्चलिक दल दिनै जों आं सानामु समाव बनो त्रिपुरा राज्योआव जों बेलायखौ थोंजोबखा दिनै तानावै जों थामसाख्रिनि बागै अनेक दिनै अब्लाबो मालायखौ आं जखन आं स्क्रिप्टनि कपि सासोनाय दिनै जखन कग्रक देबा अनेक आंनि हाइ लेभेल बर आं मालायखा बे दिनै RSS नि टप नेता मालायखा बर बाहायनो असो रमान स्क्रिप्ट एगेन्सिया बर जों गाहामखौ बुजक सामाखांख्लाय बर गसेव केबो डेडली एगेन्स्ट गरै नि रोमान स्क्रिप्ट न तये इवन RSS बर साव RSS अनेक बर जाजागो आन्नाव जों अनेक फाइगा RSS जों बर बुजक सायखानका जों रोमान स्क्रिप्ट माने कारण अबनो अबगो साइन्टिफिक लैंग्वेज दिनै भाषानो दिनै ट्यून सराय जेखौ जों सयमानो कम्पेयर खायनो हांखे दिनै देवानी स्क्रिप्ट बा बांला स्क्रिप्ट बाय कम्पेयर खायनो इज बेटार रोमान स्क्रिप्ट इज बेटार रंगो हमको दिन बागै अब साइंटिफिक अब जत वर्ल्ड लैंग्वेज जत वर्ल्ड नंबर परे मानो आं उसम कक साका इवन बांगाली राव बाहायनो वानसारबो बर आफसोस सङै दं डॉक्टर सुनिधि चाटार्जी साखाबले आगो अब फेक ब्ले बबो सालांगो जे बांला न जरेसि रोमान स्क्रिप्ट सिगांखाय बांला भाषा अनेक डेभलप होय सावबो बांला भाषा न जरेसि रोमान स्क्रिप्ट सिमे हांखाय बांगाली जातर तैबो कासा खाम को चोङै सावबो ताउ नायनेदि तिनिति बाराव ताङै जों अमक चाइटं रोमान स्क्रिप्ट तां चाइटं आबं जों तिनि मा सानाय आनि सिक्लाराव बेसेबा तिनि यंग जेनेरेशन आं मा सानाय आबो वानथेन दुसिया आबो सेन्ट्रल दुसिया ओ तिनि बिस्तिफ्रा बिसिङोसै कक समाय दङ जों बर आइडेन्टिफाइ माख्लायनाय साबो कक रोमान स्क्रिप्ट न जाजागिया बा बादा खाय आबो जों नायटक माखारिनाय बुना तावनाय कौ गैया जों दिनै समाजाव रोसि 90% बरक रोमानिक चाजा खांखाय डेमोक्रेसी कान्ट्री गो गणतंत्र गो मेजॉरिटी सपोर्ट मखायनाय 100% सपोर्ट खायनाय कौ गैया जों बुद नेदा बनो MLA एकता बुद हिपासबो एमलांगो गेताव त्रिपुरा राज्योआव अधिकांश बरक मेजॉरिटी बरक न रोमानिसिम चाजागो बर माने माना नाय ठीक अ जिनिस जों ता बुजिनो नाय तामाने माने या आबो जों भाग माने सिखारनाय आबो जों माखाखानाय ओके सर बेलेखन हामबाय ताबु ककखा जे ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन खालिफ्रु सर नों ततं माने आं नि डिस्कसन तंगो लास्ट तो करिखा किन्तु ओंके आबोनि इम्पोर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ त्रिपुरा आबोनि इम्पोर्टेंस बुसुक जरतै तं लुकरनो ताइकिसा नों ताम बुजिनानै बुजुगनानै मुसुं आबो तैकिहा सानानि बागै नार जाग आरो एग्रीमेंट तो जत लुखनाबो तो किसेल क्लियर आबो तो अब ताइकिसा नुखा जों जे खाखामानि बबारगा तिन महाराज खाखामानि ओ एग्रीमेंट दोसे इमप्लिमेंट हांखलाय ठीक आबो तो जों दिन लंग टर्म दिन दाबि आबो तंगि थांनाय किन्तु ओ एकॉर्ड दोसे इमप्लिमेंट हांखलाय फ्रम जों 50% जों एसे बुंनाय आं 100% एसे मिसाया 50% 20% एसे जों नायमले आ एकॉर्ड द्राबो आं नुखा आं परेखा जों अनेक हामा जागपदा अच्छा तेबो जों सालायो 125 एमेंडमेंट बिल 125 आबो तो जों खलाय हका आबो भाइनो मोटामोटी अनेक हामंगो आबाय मिलिगिनो आबो खलायलेमोन द्राब 125 एमेंडमेंट बिल बाय तेजेर एकॉर्ड खलायमाने आबो मिलिगिनो ओ द्राब खायजागो आरो नि अनेक इसा जातं आबो जरो डकुमेंट बा आबो सिक्रेट डकुमेंट जतनो आबो पब्लिश खाया सेंट्रल गवर्नमेंट साइमानो अबयसे तिनि मुख्यमंत्री साइमाना त्रिपुरानि मुख्यमंत्री जतो साइमिया
Even joto MLA ba montri bo saimia. Except 1 or 2 abo saimana. Chimbo bokra saimano. Inke adra nang nukha. Ar onek isu dong. Abo sadane ko gya. Okay. Chin bangi balai ka hamang nai. Okay. Hangke tabu kok ungkha jehetu Tripura government ni bukhakti bo sign khaijaka. Central government ni bukhakti sign khaijaka je sign khaijak abo taufan implementation ungya je ungui tongmani jagao bubagra product bikram sanan chai toka Tripura ni kebo boro neta abono kasui tomo hani hintani o jagao norok jehetu alliance government ni ung tong tutui norok tamngai o kokno tamnai je boro neta hani je samani bono nor convince khaimaliya tumung convince khaino maliya hangkai norok no tripartite agreement riya hani no bo clear khai rirkha o jorawotai BJP bai norok sungi tonglaimani aboni main karon tamo sir obo lukorong tam nai sai Emne talk to choi dong. Talk to payakho. acha Ha mana abo to chap to answer mai akho. Boro riya bihiya rinai bihiya. Rinai to sai tong boro. Hyper sir, Tripura state chief minister Professor Dr. Manik Saha, mo direct saya ka 6 mas ni bisingo Tripura motharo kono andolon ma khaya nor khaikya hanai. Abun bagi nor rili yani sai rekhablei. Abro tang to gam khnai akho. Thik ache kintu tabok talk choi tong. Omo to Manik Sokani sorry. Ne chief minister Manik Saha ni boni final historia. But Japan satung abo is not very important. Okay. BJP Central Boroto National Party. Bor high command tong. Kun high command ta kono saya ko. Get ang mo solo no information no. Tini ba khana ang kha ko bo agara Delhi thangja. Bor talk cholan hai khnao. Acha. Anabu sakabo bor bo home minister malai nai amo chhe malai nai. Ani bo sono sai kang thang. Kaham ko get tini obviously. Tabok jeng has a political leader ang mo sana mo sugo. Except Tripura motha. Kebo strongly abono dabi khaya thangui. Acha. Chini public do abono jeng makha kanai mawan chonai analyze maklai nai. Tani ni romdi even ni on party rok ang bumung khulia. O tin according to ye strongly borodam over khaya kok saya. BJP saya na saya. BJP ni ang bini dol or borong salia tin Tripura BJP khaino neta rok bor thama omo common obo saya o agreement implement khaine hinde noni congress ba hindi Tripura neta rok saya borok BJP tongo congress tongo CPM tongo borok kabang ma bon bukhudi ang ta phon kawmang khnai kho je o Tripura accord no implement ma khaine borok strongly abno kebu pressure raya abo kacha drawback ang khagao tam ke jotno mando sabut khai hangklai Tripura accord to sudu Tripura mothane bagia kono slai bujnao Tripura accord do implement hangklai success hangklai aro especially Tripura sani tin do pharo abo kapal hamnai abo ning BJP khai tongbu nimang ka hamang nai CPM khai jo tin ka hamang nai Congress khai tin ka hamang nai abo Tripura accord che abo sudu Tripura mothani ka ham Tripura motha khai na hamnai abo ko gya সমগ্র Tripura 15 লক্ষ Tripura ni hamari mannai abso joto saimano ke tangai an প্রশ্ন জায়গা তব চিন Tripura নেতা রক যে অনুপাত খাই রক ফিচে CPM কংগ্রেস BJP খাই রক তাহে ক খায়া ও সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বলে মানে সংসা কক আবঙ্গে जों মাঝে মাঝে আং অবজার্ভ খেতঙ্গু আং বেশি কলগো সানামু সুইয়া চিন অনেক Tripura নেতা সাইতং বলে जों BJP सरकार फाइखां खायसि एडिसिओ What Tripura accord no implement खायनाय ओ कोरो सो आबो बलाय वाना संसा माने BJP सं एडिसिओ पावर फाइखां खायसि आव Tripura accord no दिनाय बानि 125 amendment no बर पास खायनाय ओ कोरो जों खनाखा आ बलाय ला सम संसा कक बलाय वाना संसा कक बरं सो बरक अनि कमिटमेन्ट abo to जों belai la जों साना ककरै जत तो साइमानो abo public domain नों थांका BJP राव ने जे सालांगमान 2018 হইতে বড় সাই সামানি সব কথা সব বিকাশ এই কবাং मा बरन एश्योरेंस abo with document
abaron kaisa ni implement khaya tebor thane election bok samane jisnu kortani futu khlai nu khana ko mo nu khana sol me de borok de sabane jeng hai khlainai sok khlainai edis khlainai land power hai nai abor kaisa mun khlaya abangai asole tin boron buchina dorkar speech right of বুদ্ধিজীবী রক বড় বুঝিনা দরকার পাঙ্গি ও বিজেপি নেতা রক ক কটটো সাইত তিনি তীব্র মথা আং বারবার ন কম সাও গরা খোলা মনে বাহা কাহামে কক সাইত তিনি ও তীব্র সাই গট আং খাকা মানে একটেক সুঙই থাংনাই তখন হুপ তংখ তে দুই দিমাস তংখ তিন ইলেকশন সিকাং একটেক সুঙনাই হিনা আনে বাখাও ভেস খাইতং इको तीन चलनाय बखां चलनाय माने बने बागै आं मनो सावो जों तिबा सारुद्र हामखायनो नांखाय जों महरा साव थाम थाम सामंनाय ताय तिबा मथा पार्टी जों सावतो तिनि अमा कायसा मुभमेन्ट पार्टी हायं जाव आं सादि पलिटिकल पार्टीया मुभमेन्ट पार्टी सि जों एसिब खायखांखाय आबो जत समग्र तिबा सारबां गाहामंनाय तिनि आं बारबार मग साव तिनि महरा ता बुची खामो दामते बो उसां सावनो बां खानांखा ताबक तिनि रोमांसि साबका सबा अब तो मानसे का सया आं उसां कहो मानसे मालायखा नेताराव मालायखा बरक साव बरक साखाबो मुख्यमंत्री न आं बुंनो सालिया टप लिडार बरक भाइनो बरक सांबादि ख्लायो हाइख्ल माने वानसा बिसि इंटेलेक्चुअल बरक थाङै माने साखाबो मुख्यमंत्री न आरे रोमान स्क्रिप्ट तो ताबुने दियाबले अनेक आगेन दाबि खाइफैमाने 50 বছর হইতে দাবি খাইফैमाने বরং অব এক নাম্বার দাবি বরনে তিবা সারনে আবার ইরকে তাংখাবা কোন খটি করিবলে ইভেন বআনো সাও आंबाबो आबो सासंबिया बासा बिनबो फाइनो बो साव बांला बनुताबो तिब्राव थाल ल्यांगुवेज साव बांला इम्पोर्टेंस करिखा गोबां बर' मिशनारि पढ़ो रामकृष्ण पढ़ो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज हिंदी थर्ड लैंग्वेज बांग्ला वानसा साइड दंखा तिनि बांग्ला पढ़नाय सिग्रिखा नै ओंखाय बने साव तिन तिब्राव ठीक दङ तिनि बांग्ला भाषा स्टेट लैंग्वेज किंतु स्कुल थांलाय जों फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश सेकेंड हिंदी थर्ड बांग्ला मा पढ़ाय सिंसौ बांग्ला बनिसे इम्पोर्टेंट मलिया ओंके इंग्लिश एक नंबर itu ओंखाय tangai इंग्लिश मीडियम रोमांसि रियांनाय रोमांसि पढ़ायखांखाय तो हाके बरक मानिक साव थां बदखा बरक आना देख साव आनि बंधु तं वानसार बसाव जों थां बज खाबो न आरि रि देब तं गबो साव अब आं ताम खायनाय साव बा फाय आं कोन खायनाय को आं साजा बखा बिसिंगो आं तो अपोज खाय साव मानसि साखौ अब बुसु सत्य साइमिया आं जे सालाय माने आं साजां माने कमा सागा माने साव मुख्यमंत्री आंबो आपनिबो स्ट्रं अपोजिया किन्तु पलिटिकल बागै आं कमा सागा साव दिनै अबनो बां तदि नों चिकन से दाबिनो से जों क्लाइलेमिया नोंके बिजेपि खाय लाबुङै दंख बिजेपि खाय दङ नों कांग्रेस खाय दङ नों सिपिएम खाय दङ नों आं खागाव एक मास बिसि मारनाय जत बिजेपि नेता रक तिब्रासा नेता रक अंखाय फैखांखलाय যদি কংগ্রেস হন্দি সিপিএম হন্দি বড় যত এক খাইছেন এই আবার তুমি বারো সঙ্গে থামচা করে নিনি কংগ্রেস নেতা বিজেপি তিব্রাসারাও কোনো কক সালিয়া স্ট্রংলি ভাবে সাইয়া বিজেপি তো সাইনো সাইয়া তিন তিব্রাসা নেতারাও সিপিএম সায়া নों সাগা সাগা সিপিএম দहायनो साइथं ताबो क खाम खाम आं तो तेसाब खायफाजानो साइमानो ताबक थि बिजेपियाव सिपिएम रा क खाम साइदं सबसे बिरोधी रोमांसि बिरोधी के सिपिएम सि एक समय जों तेसाब खायफोराव जों आंदं खायलेव कबर रोमांसि मारनाय कबर रोमांसि दिते হবে जों आंदोलन खायफेखांखाय रेली खायफेखाय नेक्स्ट रेली पाल्टाजों जबरायरो तेसिउ रो आं उसां बसाका आनि प्रमा आं मुखमल नुकजा बक्सा रोमांसि चाइना बांग्ला इसे दिते হবে तिनि प्लास नका अब साबरा तिबा सारा नवायरो वानसाया तेसिउ साबा ट्राइबल यूनियन तेसेब रो दाबि खायखांखाय रोमान स्क्रिप्ट निको खाके बरखौ उल्टासि বিরোধী খাইছি आंदोलन खायदो रोमान स्क्रिप्ट चाइना बांग्लादेश दिते হবে प्लास नका अब केन बुझाबले इनके ताबके सिपिएम रो क खाम साइदं किन्तु बास्तव बरे बागै जों मा बुजिनाय
Tibra sarone birman kagna hangkai ang khakawo jora tongko ang usangbo kok saka cinta netrita kaham jing bobagra fight on khai tongo bo samang khai tongo bon bisintui ang khakawo sing mukti man tibra sar hamari mannai o bisigo 2026 ang khakawo nakeba kahamunai naka hamyang nai আচ্ছা বেলেগ হামবে সারটা কেসা কক খা সংতির নিন থানি সিলাইনি চাই তক নাই যে ডিলিমিটেশন নি কক ডিলিমিটেশন নি কক 2026 তাবো 2026 চলি টংখা আবনো ববনো বেস খাইयै যে ডিলিমিটেশন খাইকাংকে নং পার্সোনালি সন্তুষ্ট নিনি পার্টি সন্তুষ্ট নাই হই নং আশা যেমন আংনো সারনাই মাকে হাইছে ত্রিপুরা হাসতেও ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস টংগো ওঙ্কা আ ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস রকনো ডিপোর্ট ডিটেন খায়াওই আকুই সিনিয়াওই আকুই যদি ডিলিমিটেশন খাইকাংকাই তো ত্রিপুরা সারনি সংখ্যা বুসুক জরাও ফাইসক ফাইনো আবতো সীমা সিক্রি কমাই গিথাংমানো আপতিস কাইসা অবস্থাও ফাইসক বজাগো সার নং তামো সানাই ও জাগাও নিন যুক্তি তামো belai ko nama sungsa abor no tung takphang adrap to nuya ko dilimson ni criteria bhayang nai bosison khlaijak nai abo tong takphang nuya ko ঠিক abo nuka chung sai manai pheba ang mo saramo sogo sinto 20 sit tong ang khakamani khoti ga chin nai abo obosho do sai mano chen 20 sit tong mani bisingo bo जों 6-7टा सीट चिचिनि एसटी मेजॉरिटी बुटार मैक्सिमम ताबक जों 50-50 लेस देन 15 थाङा जों ताबो एट प्रेजेंट अ हाइन दं तने माय आं कथा गरे दंलने कृष्णपुर आनि आगायमा जा कृष्णपुर तेलामरा आरो जों मात्र 35% सी ताबो बरक तै बादिक बरक मांगसे जों ओनली 35% तोरिलाम एकै अवस्था आरो 35% एसटी बुटार किन्तु अब एसटी नि सीट কিন্তু আরো চিনি সংখ্যা কম চিন বুতাল কম ওয়ানসে বেশি জলাইবাড়িবো ভাই বড় বেশি ও তিনটা সিট কনফার্ম जों 35% 30% जों তাই বাদ বাকি ওয়ানসা বড় 70 जों 30 আর বাকি নাই বরং তো আবার এসটি সিট ইভেন নি কিলা বাগমা 50 টাকা পাবো না লেস দেন 50 নিন দ্রম দি নে আম্বাসা কোলাই আম্বাসা বিকার হলবাসা মানে আর কে আব লেস দেন 50% non ting 40% kana 40% ST oma haikete ni Chandi Bazar aro bhaine tini less than 50% thangka ima Ramchandra Ghat waram susi aro bhaine onek wansabang thangka mane ohai kabang jaga jang thangka nike tabo amon Delhi phir khai hangkai kha kausung khoting nai phiaba kaisa rule tole tongo mane जों कमप्लिट khai hangke don't it outline a sheet example Borjala example Borjala tongbose price 60-70,000 butar si kaisa sido borang kini korbugo hangbose 25-30,000 siborna mane onek komta korbugo hairo mane ti sit jigon sit tongo ja area kotar phano songkha kom mane 30-40,000 tini khlai bor naroke 60,000 70,000 tini khai 30,000 40,000 omhai tini sit taphang bor bang tongo মানে আমার এখান লুকা নয় বজলা এক্সাম্পল আরো 60-70,000 টং বড় বুটার চিনি নাই টেকাছে তিনি রন্দি নিনি ফর এক্সাম্পল ইভেন নিনি অব তারলো ভাইনা আছে বাংয়া রন্দি আর না 30-40,000 বুটার একবার অলরেডি ইজ বড় 6 হ্যাঁ কাইসা সিরোসি 60-70,000 আর দুইটা খাই মানে বড় এই জন্য বাকি দুইটা খাইছি নাই খাইমিয়া ফিয়াবা जों सिना दरकार कम्प्लीट बयनि स्टेट दंखाय अरुणाचल प्रदेश बा मेघालय फाउन्दी अरुणाचल प्रदेश कलसर अरुणाचल प्रदेश टोटल बर पपुलेशन 14-15 लाख सी बुटार टोटल सी बरने 14 लाख दंना बरन टोटल चिनाव तो प्राय 38-40,000 लाख सिं रखाय गमदी टोटल पपुलेशन देश तो कतरमा अरुणाचल प्रदेश तो आरो 14-15 लाख सी बरक दं आरो बुटार मात्र बस काहे सीडो काहे कॉन्स्टिट्यूएंसी हो 8,000 12,000 हारि बरन बुटार 16,000 माने अनेक कम बरन 30-40,000 करै बुटार काहे सीडो दा बरो 60टा सीट दंगो जों 60टा सीट दंगो बरो 60 जों 60 आरो हंखाय 10,000 12,000 कासे सीट थंखा बाकी मखा अवर कम्पेयर खाय जों आर्गुमेंट खायमानो
जोंथ' पपुलेसन कम जोंनो पपुलेसन कम जोंनो सीट बाराय मार नाय इनके बाहायखलाय अरुणाचल प्रदेश 10,000 बेका सीट दंखाबा कन्स्टिट्यूंसी 12,000 बेका सीट दंखाबा कन्स्टिट्यूंसी बिकॉज बर एसटी पपुलेशन बर आसु पपुलेसन बांगिया फानो बर सीट बाराय मार नाय आं केसे आर्गुमेंट खालामनो जों बनबा आं न साका जों ड्राफ्ट नुखांखाय बो क्राइटेरिया बो बेसिसआव बो खालायजांनाय आबो नुखांखाय आरो जों आर्गुमेंट खालायनाय ओमफ्राय दा बनबा आं खागाव दा केसे very important कक सारनो जखन जों आंहाबो कैबिनेट मिनिस्टार दंफोराव 100% बिल्ड जों पास लाइफराव अनेक दिनै मन्दिर गसाया आं 56 खालामनानै बिजिबिनाथ' साइसमैया आसले आं खुद आं निजाबो द्राबाव दङ आं सुइफोर नाय दङ आं अर्डाराव अनेक ब्रक बिजिबि नेताराव वानसाराव बा तिनि तिबासार बबेसि मोनो आबो ब्रक जादांलिया बागे और 50 सीट खायनाय ताबो बुस्थुनि 28 सीट 28 थार्ड दुइटा तो नॉमिनेटेड सीट दुइटा 28 सीट दङ एडीसी एरियायाव आबो जों खायगा 50 सीट आबो आंनो जासा खालाय दाइराव अनेक ब्रक जादांलिया भाय खायनाय इनका साका अबन आं कमप्लीट खायगा आर्गुमेंट खायफोर आं मा खालका जेजा कार्बि आंलं मात्र 4 लाख सी संख्या कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 4 लाख सी संख्या आरो बर 40 सीट खाय दं ताबो दं बर अच्छा ओंखाय तांखे जों खायमें ना 50 सीट कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मात्र पपुलेशन 4 लाख आरो सीट दंबोसो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सीट 40 सीट तीनों बसो दं जों प्राय 12-13 लाख एसटी पपुलेशन एडीसी एरिया को इनके तंत्र 50 खायमें ना हाके कमप्लीट खायसि आं सायसि कमते आनि आर्गुमेंट आं पास मा खालायसो मेघालय एके अवस्था नों मेघालय सायमान 90 टा सीट दं मेघालय गो वो वानसा को मेघालय गो बहुत पपुलेशन बां मेघालय गो खासिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 30 टा सीट गारो हिल 30 टा सीट एमडीसी जॉइंट हिल भाइनो 30 टा 25 जन सीट साजों मालिया 90 टा सीट दं एमएलए दं एमडीसी मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय गो चिनरो जों 12-13 लाख पपुलेशन मात्र जों 28 टा सीट माने जेबा बर तुनो डिप्राइभ दंखा तुनो थोगै दंखा आबारो जों क्लियर मांनाय बरमागे जों सिना नांगौ अब्द्र जखन 50 सीट खायफोर केबो जाला गया बलाय बांखा सबका नै सालायगो आं हाके साबै आर्गुमेंट खायो आं बरनो 50 सीट खाय रेखा ए अबहायराव आबागे आं खागाव जों तलुक जों मा गावनाय नों प्लेन पर्सन खाय प्लेन इम्पोर्टेन्ट जिन सम्पर्क हामिया नों दङ आं मेफ्राव महाराबाय मतामति कक सालाय जों जे माहाय दं माने आं बनो माने कक साबो जिन सम्पर्क बेला हामिया दं ता डाइरेक्टलि डाइरेक्ट बर्तन अटैक खायदोंसो जदागा जिन एलायंस नङानि कोनो दरकार सिकरिखा लासुन जों सांग दंखोसो आं सागा बर साइद माने आसुके एक्सट्रीम सौखांखाय जों बाहाके बर तंलायनाय आबाङै आं तेनो साना मोसोगो जों ते हेड जमा दंनाय ते 2-3 मास दंखो जों क्लियर पिक्चर नानि बागै नाहा बाना बर तंनाय तंया तावतो जों ताव टक चलै दंगो आवतो जों आगे मोन आं साका जों सिंगु साइ सेंट्रल बास चुक्ति खायबो इस्ते गनो जों खाया सेंट्रल टाम हिन जों राखिमा दंनाय तेसे पेशेंट मा दंनाय अन आं तेनो कक साना मोसोगो टेकेसा लास्ट थांते अबो बेलाखि जे बरम गनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार ताबुकनि उ सुकांगो कैसे प्रेस मिटु सामानि जे तिप्रामथानि एम एमडीसी मिनिस्टार एमएलए मोस्ट नम्बर अधिकांश नम्बर बीजेपी आगुई दंखा जॉइंट रनानि बागै ऑफिशियल जॉइन नि बागै हनै जेबो सामानि अकक बुसु जरति कुबुई इंमान पॉलिटिकल स्टार नंतम सानानि मुसुं अकक न आबो तो बने बो व्यक्तिगत साकाना किन्तु तेका सोशल मीडिया नो आं नु खलते ओइसे बांलाव बीजेपी नि ताबत नेत्राव हायनो तिमामथा फाइनाय दं होनो नु नुखा कैसा आं तो नु गया आं नुखा तेका सोशल मीडिया अच्छा आरो साइड दङ बांलानि सो साइड दङ जे जानुवारि मास बिसिङाव दं बीजेपी नि ताबत नेतारक जनता मुर्ता नेतारक मथा हाबसिनाय हनै कैसे बांलाव नि सैखेबले अच्छा ओमफ्राय मोनो
abo ব্যতিক্রম করি কিন্তু angke abo বেশি ইম্পর্টেন্ট ইয়া sabo thang tong sabo phai tong that is not important জনগণ বিজরা খাই নাই জনগণ সচেতন দङ যে সময় কক সাদি তিব্রা মাথা जों जोंनि ग्राउन्ड नागरिक दङ जों तिब्रा माथा बेक्सिबो साबो खाइबा जे इन्टेलेक्चुअल बुद्धिजीवी कर्मचारी युथ बेसेबा जे बायरे पड़नाय रक पारनाय बरक बा तामसानाय आबो असहाय जों आं आगेबो सागा ঠিক ঠিক जों जो असहाय नक मा सामाना बय मा थांगो पुन मा सामाना मा थांगो नननि कायसा जाल पायरिनाय नक तांरिनाय गानो अटोमेटिक जों बरब असहायबा थांनाय न आबो नो प्रॉब्लेम आंबो बिसि इम्पोर्टेन्ट किन्तु लिडारशिप बिसिंगो प्लास आं आबो ना थादों जे युथ नि कलेज फरायनाय विश्वविद्यालय फरायनाय फाथा फरायनाय बरक ताबो फानो 98% 80% जों बबागानाव साबत खायो तिब्रा माथ साबत खायो Sir, tong kosong lukorok ni direct income ni kogno sanan thangang kai seng obono nugo MGN regani bisingti khayi je kise misale aji laimani kintu abo tabok MGN regani joto policy rule and regulation change seng thangai jiramji phai peikya ga abuni against to CPIM rok mia rogo borok ni khorang ti samani seng nukka sir o jiramji ni যে পলিসি যে টংকসং লুকরকনি ত্রিপ্রাসারকনি স্পেশালি जों अ जागा अबनो उलेख मा खायजेनाय बरकनि ताबो प्रफिट उन्न सार नों अबनो तैताम सानाय जिरामजि नि न ओरै गैसा আসলে আবার আং ডিটেইল পরে দেখো আং খানাকা কিন্তু আবার ডিটেইল আং আমার তথ্য সঙ্গমায় দেখো আমি ডাটা আং কালেক্ট খাইনাই আবার আং পরে নাই কিন্তু আবার আং কোন কমন খাই মুসিয়া তামকে বা আবো তো বিজবিনি স্টাইল বড় কমাম স্কিম নো বাকে বং সাই রেখা নিনি পিএমআর ওই নম্বর রেখা তেনি নীতি আয়োগ নম্বর স্লাইড রেখা তাম তো বড় মানে বড় অবাহে অভ্যাস বড় বং স্লাইনাই ni nok ni bung slainai ru ni bung slainai ha akle borok ohai khai tong abo to angke sawo scheme tong nai আচ্ছা শর্টলি স্যার পাইথাগো যেহেতু গোবাং মা ভিউজ দं दं 107 জন লগেরি दं जों ताबो पाइथागो अबनो निनि थानि जों सिलायनां बुजों सिनाय ति प्रमोट हाबो टीटीएडीसी नि पावर नो कैप्चर खाइनिन टारगेट बीजेपी बो टारगेट जेसेके पान हनि साइ दङ फाज फाइका जरासे नासिङि दङ हनि बर साइ दंखा आसले टिप्रासारनि एक्चुअल हामनानि सानानि बागै अ कग्न साननि थांगांके बीजेपी टिप्रा मथा जेबा कायसा पावर फाइके द्रमनि बीजेपी थांगा ताम प्रॉफिट नै टिप्रासारकनि ne bele khela thongsa sara done bro saimano ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গাবো তিবাসনি বাগৈ ঠিক নংনাই বুদুলেন সাব রুল খায় আর আঞ্চলিক দল রুল খায় আর কোন বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম রুল খায়া কার্বি আংলং থাংদে আর কোন বিজেপি বা যে কোনো ন্যাশনাল পার্টি রুল খায়া যেটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দङ জায়গা আর বড় হনো আমার লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট আর কোন নিনি সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি ন্যাশনাল পার্টি রুল খায়া কিন্তু টিপা রাজ্য দরসি বিজেপি রুল খাইনাই সাংকা আবো মুনি কথাও আবো লাসম সংসা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ফ্রম ভেরি বিগিনিং নাইনে দি আর আঞ্চলিক দল রুল খাইও एक्सेप्ट সিপিএম খাই কিসা সিপিএম তো সাথাং বড় ন্যাশনাল পার্টি হজক ফैया তারপর সিপিএম তো অনেক তাবো তলাকলাই থাকা আং অবর সানাই নাও যেসব হিন্দি লোকাল সেলফ বডি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এডিসিন আর ত্রিপুরা সারনে রুল খাইনাंनाय আর আঞ্চলিক দল রুল খাইনাंनाय হংক্লাইসি নিনি ইচ্ছা মতে সামখ্লাই মানে নিনি খাগামা মতে সামখ্লাই মানে যদি সার কংগ্রেস ফানো বিজেপি ফানো রুল খাইনকাই বড় তো কমন মাখানাय very interesting দেখা সানো তিনি জুনুখা আবা আং মুইতো মাখা আবা যতন আবা সিনা দরকার যখন সিপিএম রুল খাইফ্র ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রাজন বাবু বা রঞ্জিত নখান ঠিক সাসং মালিয়া বড় কাছে বিল পাথর হখা ল্যান্ড বিল মানে ল্যান্ড বিল বড় বিল পাথর হখা রাই স্টেট গভর্নমেন্ট লগলে মেলামাত সাহকা তুনক সেগৈ তাম ল্যান্ড বিল পাস খাই আবো উদ্র খেনাদি আবো পালুস সিসি সেমাইয়া একদম রিয়েলিটি বড় হর সালসানি বিশে উদে খামানে খা
मेला मात साहका आप मुख्यमंत्री माने सरकार दंग आं ठीक बसर साइमेलिया अब किन फैक्ट जासे खिनायदि ओंखाय बरक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसी मीटिंग आसागै एडिसि बर बिल पास हो लैंड एलोन बिल दा एडिसि रंना पावर ना बागै बर बिल होका सबाय स्टेट गवर्नमेंट अब बिल न खनागै राज्यनि मुख्यमंत्री बा नि मेला मात लगले साहका एडिसि सीएम न अब राजा दम देंखा बाबू देंखा ना रंजीत बाबू देंखा साइमेया न आ बिल न इमीडिएटली उद्र खैना देखने माना खा उद्र खायो एके अवस्था नाय ताव दरसि एडिसिओ बीजेपी नेशनल पार्टी थांखाय एके अवस्था नाय बर जेखुनु सामखलायनानै बरनि हेड हाइ कमान्ड मा सोंनाय बीजेपी हेडक्वार्टर मा सोंनाय इनके बर सामखलायमे नाय आबोके बक्तबोगी नाय जों साइमोन फिया बने बागै तिप्रानि बर बासो बुतवाया अनेक सजन दंगो आं खागाव जों एडिसि कमसे कम एडिसि काउंसिल आरो तिप्रा स्राय आंजिल रुल खायके जागो अब आं खागाव माने पाब्लिक साइना अब तो बोरैबा आं खागाव जों बयनोबो हाव थाय दरकार ओके बयनो तामसलायतों बेलेखेनो हामबायसा ओंखाय तिनिनि कग्लामो बेलेखेनो इम्पोर्टेन्ट इशू रक्तो सोंथि सालायमा खानाखा खायो नरक बटा जरफोरनो 111 जना तंग लगियो बेलेखेनो हामबाय ओंखाय ताबुकनो ताई 5 मिनिट नि बिसिङनो ताई केसे लाइभ टेलिकास्ट जोंनि थां दङो नरक ताबुकनो अ चैनल नि कुटुलियावैनो नाय तंदि तामुखाय अ टक सोनो ताबुकनो खलबका ओंखाय कुटुलियावैनो नाय तंदि ताबुनो नुकनाय ओंखाय जतनो हामबाय सारनो बेलेखेनो हामबाय तिनिनि कग्लामनि बागै खाखायो जतनो स्राय ओंखाना तिप्रा मथाबाय बीजेपी नि हालक बजागा थांगै दं बेलेखेनो जाखा माय ताबुता थांनोसै